अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना शेख मोहम्मद जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा 4 साल से सफ़र शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी, कभी किस शहर, कभी कहाँ। और इस बार आप देख रहे हैं कि मुसलसल 15-16 दिनों से डिवीज़न बद्दीन में हम मौजूद हैं। बद्दीन ज़िले की जो भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, बारी बारी हम हर शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हैं। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ के यूसी चेयरमैन गुलाम रसूल जलाल साहब से और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद होता है कि हम जिस भी नोटेबल शख्सियत के पास जाते हैं उसके साथ कनेक्टेड सियासी, समाजी या ज़मींदारी हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं वो दुनिया के सामने हम लेकर आते हैं। तो जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले वोटर्स, उनका ये कहना है कि आपका जो पर्सनली प्रोफाइल है जी जी फैमिली के हवाले से और उसके बाद आपने सियासत में कदम रखा, वो थोड़ा पीरियड बताए। जी, जैसे मैं पहले तो आर्मी में से था। जी जी। आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। तो उसके बाद जो ना सियासत में मुझे जो ना पीपल पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया, सही। चेयरमैन की टिकट पे। मैं यूसी बुड्ढो कमरानी के जो चेयरमैन बुड्ढो कमरा। तो इलेक्शन की है। उसमें जो ना मेरे जो मेरे कौम के बंदे थे और मेरे जो भी इसमें काफ़ी बिरादरियाँ हैं। अच्छा। तो तकरीबन लगभग ज़ात के हिसाब से तो इधर बुरगड़ी हैं, कलोई हैं, कुंभार हैं, मंगराड़ हैं, सियाल हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाले इधर अक़लियत बिरादरी है। मगर बहुत सारे लोगों ने जो ना मुझे बढ़ चढ़ कर वोट दिया। अच्छा। हाँ, तो अक्सरियत से मैं जीता इधर से। अच्छा, ये आपका फर्स्ट रिन्यूअल है? फर्स्ट बिल्कुल, जो ना फर्स्ट में जो ना सियासत में भी फर्स्ट आया हूँ। तो पहले सियासत से मुझे कोई तजुर्बा भी नहीं था। बिल्कुल तजुर्बा भी पहला था। अच्छा, सामने आपके जो शख्सियत थी वो सामने आप किससे मतलब आप अगेंस्ट थे? जी जी, वो मेरे सामने थे, मेरे नज़दीक के हैं, मेरे यूनियन काउंसिल के डॉक्टर मीर अब्दुल्ला टालपुर साहब हैं। अच्छा। वो एमपीए पे इलेक्शन करते हैं। तो वो उनके भतीजे थे, डिस्ट्रिक्ट मेंबर पे वो थे। और मेरी कौम का, मेरी ज़ात का था जो था वो अपना मोहम्मद रहीम जरवार था, चेयरमैन की सीट पे वो था। तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने जो ना फिर हाथ उठा लिया, कौमी अवामी तहरीक का था मोहम्मद बुरगड़ी उसके हाथ में। बाकी फिर मेरे सामने जीडीए का जो मेंबर था वो खड़ा, चेयरमैन था वो खड़ा था। अच्छा। मेरी ज़ात का ही था। अच्छा सर, मेरा तजुर्बा किस रहा? आपको यकीन था कि आप जीत जाएंगे? क्योंकि होता है ना, एक हेजिडेंसी होती है कि यार ना जीत सका तो बहुत जो है असरात बुरे पड़ेंगे। तो आपके ज़हन में था कि आप जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मुतमिन था। जब मैं इधर आया हूँ तो मेरा जो भाई है, कज़न भी है, चाचाजाद भाई है, बिल्कुल भाइयों की तरह सगे भाई, अब्दुल खालिक जरवार पुलिस में है। तो उसी का हवाले से, क्योंकि वो राज भाग में ऐसा रहा है कि इधर के जो भी इधर क्या पर इलाके में पूरे बदीन में उनको लोग जानते हैं। और वो जब भी रात को 1 बजे भी उसको फ़ोन करते तो वो काम आता था उनका। अच्छा। तो जैसे मैं गया हूँ तो इलेक्शन के टाइम उन्होंने कहा भाई हम किसी को नहीं जानते, हम अब्दुल खालिक को वोट देंगे। क्योंकि ये जब भी हम गए हैं तो हमें इसने इनकार ही नहीं किया। जैसा भी इसका हाल है, जो भी काम था, पहले भी फिलहाल काम हम करते रहे भाई, सियासत में भी नहीं था। अच्छा। मगर लोगों की मदद करना उसकी फितरत थी। अच्छा, आपको इतनी सपोर्ट मिली लोगों की तरफ से भी, अपने कज़न की तरफ से भी? हाँ। एक यकीन भी होगा। और आपको पता भी था कि चेयरमैन जो एक सीट है उसमें महदूद बजट होती है, तो आप इन लोगों के साथ इंसाफ कर सकेंगे? जी बिल्कुल, इंसाफ कर रहा हूँ अभी। अच्छा। तो माशाल्लाह जैसे मेरे पास है ना बजट है 10 लाख, तो उसी में 5 लाख तो मेरी सैलरी चली जाती है स्टाफ की। बिल्कुल सही। तो 5 लाख बचते हैं, उसमें भी कुछ होते हैं तुझे पता है। हाँ, बिल्कुल, वो निकाल के तो उस हिसाब से जो बजट होती है, मैं उस हिसाब से इस इलाके में आज तकरीबन 7 दे हैं। 7 दे में से मैं तकरीबन 2 दे रह गई हैं। बाकी 5 दे में कोई गाँव नहीं छोड़ा है और कोई कब्रिस्तान नहीं छोड़ा जहाँ पे कच्चे रास्ते मैंने दिए हूँ। जबरदस्त, तो बड़ी आपकी चल रही है, क्योंकि ये भी आपका एक इम्तिहान है, समझिए। हाँ, अगर इस बार आप बेहतर करेंगे तो दूसरी बार तो आम आपको सिलेक्ट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्यों फिर लोगों के जहन में है कि चेयरमैन बजट खा जाता है? इस तरह से उसको कैसे मतलब निकाला जाए? ये बस जहनों में एक होते हैं जो एक बंदे को जिसकी बनती नहीं है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। मगर आप मेरी यूनियन काउंसिल में जाएं, मैं इधर बैठा हूँ, आप पूरी सर्वे करें,
آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ چیئرمین کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، خود بخود میں نہیں رکھتا ہوں، لوگ رکھتے ہیں کہ بھئی آج چیئرمین نے ہمیں یہ راستہ دیا ہے، آج یہ نلکا یا گوندی جو بھی ہے سسٹم جو میرے بجٹ میں ہے، جو میرے حساب سے ہے وہ، اور دوسرے لوگوں کے جو مسئلے بنتے ہیں زیادہ تر لڑائی جھگڑے کے، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں ماشاءاللہ ہوتا کہ جو بھی آیا ہے ان کے، چاہے میرا مخالف بھی ہو، مگر میں نے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے فیصلے کیے. اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس نے مجھے وارنٹ نہیں دیا تھا؟ وہ بس الیکشن تک تھا، جو بھی تھا الیکشن تک، الیکشن تک آپ نے، اس کے بعد ہم نے کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا. اچھا سر، مجھے آپ پڑھے لکھے چیئرمین ملے، خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، آپ کا بالکل بہتر بھی کام ہے. اچھا بلدیاتی نظام ناکامی کی وجہ چیئرمین بجٹ یا پاور ہے؟ بجٹ یا پاور؟ پاور. ناکامی کی وجہ آپ کس کو کہیں گے؟ بجٹ کو کہیں گے، پاور کو کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ ناکامی تو اس میں مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. میں بلدیاتی نظام کی بات کر رہا ہوں. بلدیاتی پورا مطلب جو نظام ہے اوورآل سندھ کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم بلدیاتی نظام کو دیکھیں گے باہر ملک میں تو وہ بڑا پاورفل نظام ہے، بہترین نظام ہے، طاقتور نظام ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کروڑوں روپے بجٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں جو بلدیات میں کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کی ناکامی کی وجہ بجٹ ہے، چیئرمین ہے یا پاور ہے؟ ایک تو پاور ہے. صحیح. کیونکہ اس کے پاس صرف پاور نہیں ہوتے ہیں. ابھی جس طرح ابھی ہمارے پاس تو محدود پاور ہیں، کیونکہ ہم تو صرف یہی ہے کہ لوگ کے مسئلے مسائل، یہ شکر ہے کہ ہماری پارٹی کے آگے جو ایم پی ایم این ہیں، ہم تعلقات کے حساب سے اور ان کے حساب سے جو بھی کام ہوتے ہیں لوگوں کے نکلوا لیتے ہیں. مگر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایم پی ایم این اے سے سائڈ ہوتے ہیں تو ان کے پھر کام نہیں نکلتے ہیں، اس حساب سے بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ کام کے حساب سے جو اپنے کرنے پہ ہیں، میں تھوڑی بجٹ میں بھی کام کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے جا کے مطلب کام کرنے والا کام کر سکتا ہے. کیونکہ ابھی میں نے کام جس حساب سے کیا ہے، میرے پاس جگر 3 لاکھ روپے بچ رہے ہیں منتھلی، تو میں اس حساب سے ابھی جگر میں نے مشین ہے جو ایکسلیٹر جو چل رہی ہے جس حساب سے بھرائیاں کروا رہا ہوں تو وہ میں نے قسطوں میں کروائی ہے. زبردست. تو میں نے ایک پالیسی کی ہے کہ بھائی اس کو جو نا ہم ایک بندہ ٹھیکیدار سے بات کی ہے کہ بھائی یہ مجھے پوری یونین کونسل کے کسی کے پاس 20 گھنٹے لگ رہے ہیں، کسی کے پاس 10 گھنٹے لگ رہے ہیں، 4 ہزار روپے گھنٹہ لگتا ہے نا. تو میں نے اس کو کہا بھائی میں آپ کو قسط کر کے دوں گا. تو 20 لاکھ کا کام ہوتا ہے، 25 لاکھ کا کام ہو جائے، 30 کا ہوگا، مگر میں 3 لاکھ روپے منتھ آپ کو دوں گا. ڈیزل میں آپ ڈیزل بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، مینیج کریں گے. پھر اس قسط کے حساب سے میں، اللہ کا شکر ہے، میں ابھی کافی کام کرا گیا ہوں. زبردست. یہ آپ کی بڑی اچھی پلاننگ ہے. تو میں نے اسی حساب سے جو کام کیے ہیں، اور جس کو مثال راستے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے تو باؤنڈری کی ضرورت نہیں ہے، کچے راستے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ماشاءاللہ روڈ پہ ہوں، مگر میرے کو پانی کا مسئلہ ہے، مجھے ہینڈ پمپ چاہیے یا موٹر چاہیے، میں اس کو خرید کر کے دے دیتا ہوں. زبردست. یہ آپ کی بڑی اچھی پالیسی ہے. جو بھی چیز آج میری یونین کونسل میں آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کوئی نہ کوئی کام اس تک میرا پہنچا ہے. ہر بندے تک. منشیات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کنٹرول تو ختم تو چھوڑو، لیکن کنٹرول بھی نہیں ہو رہی، نوجوان نسل تباہ ہوتے جا رہا ہے. تو اس کا کیا کارن ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ دیکھو یہ جو منشیات ہے نا، ایک یہ تو بہت بندہ دیکھا جائے تو اسے نسل کی نسل ختم ہو رہی ہے. بالکل صحیح. تو منشیات پہ میں نے کافی مرتبہ فیس بک پہ بھی آگے پیچھے بھی اس پہ میں نے اپنی یونین کونسل میں، خاص کر کے میں نے یونین کونسل میں تو پابند کیا ہوا ہے. تو جو بھی صرف پوسٹ انچارج ہو گیا یا پی پی ہو گئی ہیں ان کو بولا ہوا ہے کہ بھائی میرے علاقے میں اگر منشیات چلے گی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو اسی کو میں کوشش کرتا ہوں بدلی کرواتا ہوں. مگر کوئی ایسے بھی آ جاتے ہیں آفیسر، وہ ہوتے بھی نہیں. بالکل صحیح. وہ اصل میں ہمارا ایک یہ سسٹم چلایا تھا، اپنا اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے، ہماری ایک ٹیم بنی تھی کہ بھائی اس منشیات پہ ہم کنٹرول کریں. صحیح. مگر وہ صرف 1-2 میٹنگیں اس کے بعد نہیں ہوئی کوئی. اچھا سر، یہاں پر 2 مہینے 5 MP ہے جی. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا کام ہونا چاہیے بدین میں جی اتنا ہوا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے بدین میں ماشاءاللہ پہلے کی نسبت. اصل میں یہ ہے کہ ہم وفاق کا حصہ نہیں رہے ہیں ابھی. وفاق میں جیسے ہماری اگر وزیر اعظم ہوتے پیپل پارٹی کے تو وہ اس حساب سے 15-16 سالوں میں پیپل پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس حساب سے ہمارے کام نہیں ہوئے. مگر جو بھی بجٹ ملتی ہے اس حساب سے ابھی آپ، میں اپنے، کیونکہ میری جو ہے یو سی تک ہوں، میں آپ کو اوورآل تو بتاتا ہوں. جدھر بھی آپ جائیں گے روڈ رستے، ابھی جیسے ابھی یہ ڈئی ٹنو باغ روڈ تھا، کوئی 20 سال 25 سال تک نہیں بنا، ریپیئر نہیں ہوا. مگر ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ایم پی ایم این اے نے کوشش کی ہے
कि ये रोड अभी टनो भागो से कारपेट 30 फुट का रोड बन के आ रहा है, जो ये रीढ़ की हड्डी है इधर की, दोनों जिले मिलते हैं, दोनों जबरदस्त, डिस्ट्रिक्ट मिलते दोनों हैं। डिस्ट्रिक्ट मिले, ये बड़ा अच्छा काम है। तो ये अच्छा, इन 2 MNA 5 MP में से आप किसको बेहतर सियासतदान समझते हैं जिसको आप फॉलो करते हो? मैं सबसे पहले तो मेरा जो MNA है फेवरेट है मीर गुलाम अली साहब, मीर गुलाम अली टालपुर साहब हैं। तो MPA मीर अलावे टालपुर साहब भी बेहतरीन शख्सियत हैं, क्योंकि उनकी मुझे ये खूबी नज़र आती है उसमें, जब भी जाओगे आप उनके उताक पे बैठा रहेगा, आपको मसले सुनता रहेगा, हर वक्त आपको हाजिरी मिलेगी। वो नहीं होंगे तो उनके बेटे बैठे होंगे, जबरदस्त। जो भी बंदा जाता है उसको मसला, आजकल जो मसले आ रहे हैं तरक्याती काम से ज्यादा लोगों के मसले, लड़ाई, बिल्कुल ये आम हो गए, ये आम हो गए, बिल्कुल आम हो गए। तो ये वो उनके कोशिश करता है तो उनके फौरन फोन पे बदली हो, या किसी टीचर का मसला हो, स्कूल का मसला हो, या किसी किस्म के भी हो, तो वो फौरन हल करता है। अच्छा, आपकी जमींदारी भी है? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर आपकी कितनी जमीन है? इधर मेरी जमीन तकरीबन कोई 12 किलो जमीन, ज्यादा नहीं है। सही से, तो बाकी ठेके पे मेरे पास है 50-60 एकड़ जमीन ठेके पे है। अच्छा, जो जमींदार को रेट दी जा रही है क्या वो बेहतर है? नहीं, बेहतर नहीं है। आपके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए? रेट तो माशाल्लाह जिस हिसाब से हमें खाद है बहुत महंगी है, डीजल बहुत महंगा, ट्रैक्टर की जगह हम चलाते हैं तो उस हिसाब से तो रेट बहुत कम है। अच्छा, मोहतरमा का आप अक्स आप किस में देख रहे हैं, बिलाल में या सिर्फ जरदारी साहब में? बिलावल साहब में। अच्छा, जो मोहतरमा अलग छोड़ के गई थी, रोटी कपड़ा मकान, जी, आप समझते हैं कि उस चीज को बेहतर संभाला जा रहा है? जी, अभी जैसे अब मिसाल, अभी ये जैसे मकान का वादा तो पूरा हो रहा है। सही। अभी आप जिधर भी देखेंगे, पहले तो चंगे भले लोग, मिडिल तबके लोगों के पास इधर गांव में कच्चे मकान होते थे। सही, बिल्कुल। तो अभी माशाल्लाह लोकल बंदा है जो ना इधर हमारे पास अकलियत मजदूर हारी हैं, उनको भी घर जो दिए गए, जो स्कीमें भी दी गई ना, माशाल्लाह उनको जो ना हर बंदे के पास एक पक्का मकान बन रहा है। जबरदस्त सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मैं ये कहूँगा कि लास्ट में अपनी यूसी के अवाम के लिए, स्पेशल नौजवानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज यही होगा कि भाई मंशा से दूर रहें, पहले सबसे पहले यही है। और दूसरा ये है कि जो मेहनत करेंगे उनका फल उनको जरूर मिलेगा। जबरदस्त। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सबसे ज्यादा यही है कि बच्चों को तालीम दें, अपनों को बच्चों को पढ़ाएं और मंशा से दूर करें। जो खुद कर सकते हैं ना, वो चेंजिंग जो कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता है। तो बस मेहरबानी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने हर चीज़ पर बात की, आपकी बजट पे बात की, करंट इश्यूज पे बात की, MNM की कारकर्दगी पर बात की, और सर की पर्सनल शेयरिंग भी आपसे सुना। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, तो लास्ट में मुझे और आज की पर्सनल दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।